J'étais le député de Miezeli en 2006, si t'agita pas. J'ai institué ce qu'on appelait la diplomatie parlementaire. Je suis le seul, parce que vous m'aimez beaucoup, qui pouvait décider à ce moment-là d'aller à Kigali et prendre la parole devant l'Assemblée nationale et le Sénat de Kigali. J'ai dit, l'histoire et la géographie font que nous allons rester des voisins éternellement. Mais alors, au lieu d'être des voisins bellicistes, est-ce que tout est incapable de kusikiliza na kweli? Tukasema hivi inafaa biishe. Kapumzika kidogo. Mais leo tuko tena mukilio. Tuko tena munini? Mukilio. Na kilio ya Goma ilipashwa kilio ya Afrika mzima. Puisque abaseme bien binapita Bunagana. Abaseme bien binapita Muituri. Mais ma télévision ya monde entier inasema bien binafanyika Ukraine entre Russie na Ukraine. Kule njo batu biko shia hapa tuko batu. Ya kwanza ni kusema ni option militaire. Mais option militaire la sema faut tujue théâtre ya opération iko namna gani. Pale ndio kukushida ya kweli. Tukifanya utasikia M23, utasikia quartier général ya wiko Kampala. Donc Uganda, haiko vile. Tunasoma rapport ya Conseil de sécurité, tunasikia Rwanda ina soutenir M23. Mais tunafata majina batoto bengine ba commandement ba mingi ba M23 ni ba Kongomani. Sasa tunakuwa na triangle, haiko vile. Tuko na Congo, Rwanda, Uganda. Mesa katikati ko kalicho tunaita M23. Kama ufanye ile shema hautamaliza shida. Talk and fight, sasa muangalie. Mwangalie. Kupigana na kutafuta voie pacifique. Hatuwezi kala tu hivi tunasema no tunatafuta voie pacifique, batu biko na kufa pana. Je tukafanya leo litaka dialogue intercongolais. Sasa tukasema sasa na nyinyi bajirani wetu sasa. Sasa tutasumulia moja kwa moja. Tukasumulia na Rwanda. Tukasumulia tukasigner accord en septembre 2002. Tukasumulia na Uganda, Rwanda tukasigner accord fin septembre 2002. Tukakuwa na makoro hii tatu. Le 30 juin 2003, nous avons mis en place le gouvernement de transition. Et après 3 ans, nous avons organisé les élections après 44 ans de rébellions, de coups d'État, de dictatures. Tout le monde avait dit, c'est fini, le Congo a démarré et plus rien ne peut arrêter le Congo parce que nous disait-on, et je pense que c'est vrai, que le développement s'accompagne avec une certaine dose de démocratie. Mais si c'est autre politicien, mais il y a un président de l'Assemblée nationale, j'étais le député de Miezeli en 2006, si tu n'agites pas, il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y en a qui ont mutema kuni. Il y en a qui ont mutema kuni. Les Gambiens députés, ton mandat est non impératif. Et ça signifie que entre les intérêts de ton parti politique et les intérêts du Congo, même si ton chef du parti s'appelle Kamel, même s'il s'appelle XY, tu dois privilégier les intérêts du Congo puisque c'est le peuple congolais qui t'a élu. J'ai institué ce qu'on appelait la diplomatie parlementaire. Je suis le seul, parce que vous m'aimez beaucoup, qui pouvait décider à ce moment-là d'aller à Kigali
et prendre la parole devant l'Assemblée nationale et le Sénat de Kigali. J'ai dit, l'histoire et la géographie font que nous allons rester des voisins éternellement. Mais alors, au lieu d'être des voisins bellicistes, est-ce que tout est incapable de ce qu'ils ont à kweli? Tukasema hivi inafaa iishe. Tukapumzika kidogo. Mais leo tuko tena mukilio. Tuko tena munini? Na kilio ya Goma ilipashwa kilio ya Afrika mzima. Puisque ambassadeur yebi napita Bunagana. Ambassadeur yebi napita Muituri. Mais ma télévision ya monde entier inasema biko nafanyika Ukraine entre Russie na Ukraine. Kule njo batu biko shia hapa tuko batu. Sasa tunasema kama hatujisemee hakuna mwenye atatusemea. Kama hatujisemee hakuna mwenye. Jo pale nilisema hivi. Tout en comprenant votre colère, je voudrais ajouter un élément important. Dans le dernier rapport présenté au Conseil de sécurité par la représentante spéciale secrétaire des Nations Unies, et même le rapport précédent, elle avait souligné avec force que les M23 ne se comportent plus comme un groupe armé, mais comme une armée conventionnelle. Or, le mandat de la MONUSCO, c'était de traquer les groupes armés. Maintenant, les M23 se comportent comme une armée conventionnelle. Solution ya kwanza ni kusema leo tunasema hivi, munisikilize. Batoto wa Goma jambo. Batoto kamisi kareke populiste. Na sipende kusema kitu bila kupana solution. Siezi tuma baloko yangu batoto yangu. Mina sasa bon, tubibomole basi vyote. Tubibomole. Vite kuna fanyika wapi? Vite kuna fanyika mu Rwanda, mu Uganda, mu Kenya, mu Tanzania, ubiye mu Kongo. Sasa we baba, we mama. Kama vite kuna fanyika mu salon yako. We baba, bibi yako iko mshambre. Batoto iko mshambre. Utapenda ile vite ikawe kweli? Utasema ile vite inafanya nini? Jo tunasema kutakuwa Assemblée Générale ya Nations Unies. Tunapenda bambie batoto ya Congo clairement. Mandat gani banapatia MONUSCO bamalize ishida ya M23. Parce que tunachoka batu biko na kufa, batu biko na tembea, magari na pita gauche droite, tunasema tunachoka. Tunasema hivi, M23 inapasha toka Bunagana. FARDC armée yetu. Banani bana encourager FARDC juu tutoshe M23 mikono juu. Banani bana encourager police nationale mtie mikono juu. Tunasema kisi nilianza shida ya Kongo, sisi watoto wa Kongo ndio tunapasha kuimaliza kwanza. Ni kusema hii madossier yote niko nasema iko kumeza ya gouvernement. Sasa gouvernement inapasha toa mamoyen kupatia armée yetu imalize hii vita kwa haraka. Watoto wa Goma wanachoka, haiko vile? Watoto ndio
Kivu wanachoka. Mais banabakia baveve na baorphelin. Haiko vile. Mimi nisema niko na proposition ya kufanya. Mais mbele ya kufanya ile proposition nilipenda kuinsiste kwa kitu moja. Tunapaswa kujiunga shibote pamoja sawa mtu. Bienye binatugawanya kama tuko na shida tunabisababu kwanya tunajikia pamoja tulimaliza iko vile. Donc ya kwanza ni kusema ni option militaire. Mais option militaire nasema faut tujue théâtre ya opération iko namna gani. Pale ndio kushinda kweli. Tukifanya utasikia M23 unasikia quartier général ya wiko Kampala. Donc Uganda haiko vile. Tunasoma rapport ya Conseil de sécurité tunasikia Rwanda ina soutenir M23. Mais tunafata majina batoto bengine ba commandement ba mingi ba M23 ni ba Kongomani. Sasa tunakuwa na triangle haiko vile. Tuko na Congo, Rwanda, Uganda. Mesa katikati kwa kalicho tunaita M23. Kama ufanye ile shema hautamaliza shida. Talk and fight kisasa muangalie. Muangalie. Kupigana na kutafuta voie pacifique. Hatuwezi kana tu hivi tunasema no tunatafuta voie pacifique, watu wiko nakufa pale. Ni kusema leo mabicho ya watoto ya Kongo inapashwa kutumika. Basoda biko guerre kule tunawaappuyer, mais en même temps shie tuko tunaangalia mwenye kuna uwezo iko na akili ya kuonesha dunia mzima kama Kongo yetu tuko na 9 voisins tulipashwa kuitransformer ikuwe njo sasa galaxie sécuritaire yetu. Kongo haiingiliaga hata inchi hata moja. Haiingiliaga inchi hata moja. Sasa nisema wakati wa zamani watu kulisikia vizuri. Mimi nasema Angola, Congo Brazzaville na République démocratique du Congo tuko na petrole pale m'océan Atlantique. Ingekuwa ni mainchi bazungu bangezitia pamoja sibu asi. Olie i petrole tulete shida basi tuexploiter puisque iko kuma frontière yetu. Tunaangalia Zambie, Tanzanie, République démocratique du Congo, tuko na laki Tanganyika. Haiko tu laki ya Congo, ni laki ya Burundi, ni laki ya Zambia, ni laki ya Tanzania. Mais ingekuwa sema ni batu ya akili. Tokea zamani tungekuwa na projet commun juu ile laki. Angalia leo Ndagara Sambaza iko tena Uvira. Tunaanza kukamata Mandagara na mwingine iko sasa tulogea kweli. Hayo kulogea ile. Tunasema hapana. Hapesi fanyika vile. Tunakamata Lac Kivu. Lac Kivu nakamata Burundi, Rwanda na Congo. Na Lac Kivu mko gaz metane. Kwa nini kule ngambo banaweza kupata kura partir la gaz metane huko kwetu giza? Kwa nini baraji ya Ruzizi inapana kura fasi yote mekwetu na katika me bandugu ba Rwanda, bandugu ya Burundi ya katike kwao? Donc tuko na shida kubwa sana. Tunasema tukiangalia Uganda, bandugu wa president kwa peut-être miaka 10 Uganda iko na exploiter petrole ya Lac Albert. Alors que ile lac ni yetu na Uganda. Mais hivi petrole haina frontiere ndani ya lake, petrole iko naenda shitu kwa discussion. Kusema kutukanana ma réseaux sociaux, mais
Mungu natukana me petroli inaenda mandugu wapenzi. Petroli inafanya nini? Afu tungesikiliza laka na wale mandugu tunaexploiter le petroli. Kila mtu anajua sehemu yangu ni hii. Na gaz niko naenda. Afu tungefanya le petroli ensemble. Est-ce que vita na Uganda ingefanyika tena? Kila mtu asema vita ikifanyika tunapoteza petroli. Haiko vile. République ya Sud Sudan inatoka kupata indépendance il n'y a pas longtemps. Ba ingénieur banayala Mugoma, banayala province orientale. Ba médecin banayala Mugoma, banayala province orientale. Ba enseignant, ba professeur à l'université, ba tu akili ya mingi, ba agronome. Kwa nini mko na ngoya tu batu watoke Chine, baende bafundishe watu wa Sud Sudan alors que Chine ndiko occasion na Chine kuonesha akili yetu, twenda kule tunawafundisha tupatia kalari kidogo haiko vile. Est-ce que kwa mzuri mbaya? Leo Congo na République Centrafricaine tuna rivière Ubangi. Ni kusema unaenda toka kwetu Badolite Mubaimbongo inaenda ngambo ya Centrafrique. Mais tu exploité hata kitu moya en retour. Ndio tunasema il faut que la République démocratique du Congo yenye iko pays iko na vocation kwa locomotive il présenter plan ya coopération na Afrique ya keusi wanasema subsaharienne ifanye nini ipande juu puisque Afrique du Sud inasaidia watu wote wa Afrique Australe. Nigeria inaungana watu wote Afrique de l'Ouest. Kule ku Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye biko bien sana na Egypte. Kishimbu tu yake kinaonekana keusi ni hapa kwenye kuko ori ya pili mu dunia mzima, kwenye kuko 53% ya mai yote Afrika iko hapa Mkongo. 13% ya mai yote ya monde entier iko hapa Mkongo. Tuko na Inga iko na kapasiti ya 44,000 megawati inaweza pana kura Kongo mzima yote, ninapana ngambo ya Asia na ngambo ya Ulaya. Leo udongo wa Kongo wa kulimwa iko kama udongo wa Chine. Chine inakulisha 1,5 milliard de Chinois na ingine na exporter. Sachie chakula inaanza kutoka kwa nchi ya kigeni. Est-ce que vraiment c'est normal ça? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Tunasema leo unasikia bazungu watafanya voiture électrique. Bele voiture électrique wana beche kwa wapi? Lithium ya Kongo. Oh non, batafanya kitu fulani ba telefone, coltan ya Kongo. Batafanya kitu casterite ya Kongo, cobalt, cuivre. Mais hii nchi vraiment ilikuwa ni banasemaka ilikuwa sani huko mbingu metulegeuza shi benyewe jenama. Est-ce que tunaweza igeuza tena kwa mbingu? Oui. Ndio. Est-ce que tunaweza mbingu? Ndio. Tunasema hatuwezi kuishia tu ku voie diplomatique. Ni kweli. Tunapasha kuangalia na sasa banomu mmechukuliza. Bwana, sasa uniambie kitu gani yenyewe inakuwa na kuwasha? Puisque sasa nilikuwa hapa tu kustadi afya. Nilisema nikaambia majirani bote usiingilie kujirisha bwana. Piga hodi. Uko lazima kachuvi kidogo nakupatia. Na mimi sana piga hodi kwako, niko na lazima unga na wana nipatia. Jo vile majirani wanaikana sikeni mzuri ni mbaya. Mimi nasema ba groupe armé ingine ba mai mai. Est-ce que batoto wetu ya mai mai leo kweli tukiwapatia makazi ya manjia tunawafundisha, tunawapatia makazi ya mashamba tunawafundisha? Est-ce que wale wa mai mai wataketa na mpori kukoka kuperde route? Ba mingi walitoka kwanja wanaikala wanachoka, wanaona hakuna kwenye batalala, hakuna chakula, wafanya nini? Wanarudia tena mpori. Ile nayo inafaa tunakuwa na mafikiri kuimaliza. Mais tuko na ingine kategori wanaita ADF Nalu. Ni ADF Nalu bandugu wapenzi. Bana chinja padri, bana uwa batu kila siku. Mais ni kusema nchi yetu vraiment Nord Kivu yetu kweli ma mesure iko ya mingi. Ya kwanza
inapasha kuwa humanitaire. Hatuwezi kuwa tuko nasumulia mebatu biko mpori, batu habana chakula, habana vya kuvala, habana kiokyote. Angalia bakongomani walikuwa Uganda. Banabambia nono mjonge ngambo akampasa hapana. Tunapenda tujirudilie kwetu hata tunala mpori. Biko 200,000. Inafaa gouvernement ifanye nguvu kwa haraka. Itoe msaada, isaidie wale wandugu. Leo inakuwa miaka na miaka utasikia wa refugee Congolais biko mkamp fulani mwichi fulani. Bengine mkamp fulani mwichi fulani bandugu wapenzi. Hii problem tulianzaka depuis zamani. Mais tutachoka. Inakuwa sasa wakati wa kuangalia namna gani kuresoudre le problème définitivement. Tunasema Nord Kivu na Ituri kuko vita. Mais mataxe inapita wingi. Do unaongeza kilio juu ya kilio. Tunasema fasi sa Beni bandugu wapenzi. Ile Grand Nord bapesha déclarer zone sinistrée. Batoshe mataxe wafanya biashara wasaidie watu kukula. Makonvoi ni mzuri. Meshi tunapenda vite fai nini ishe. Singia mbadetail ya shema yangu. Kwa Bamama mikono juu. Bamama sione mzuri. Bamama Bajene kuna kwa bafini na bagarson yako vile. Bajene aikonekana mzuri. Bajene no chera mbona bimpato rito anzulula. Bajene mume mwana mbote ve betuke nantika betuke sala kaka. Allez bajene bajene bolembi na mwani biente. Bajene bolembi. Allo bajene sikoyo ba papa nada zala compte ya ba papa ou ya bajene bien. Bon banani balobi nazali jeune et papa à la fois. Bon banani balobi nazali jeune. Banani balobi nazali baba. Merci, je préfère nazala baba. Boete. Tunasema ata bushiku inapita mrefu mutakucha. Hata busiku napita mrefu mutakucha. Nilisemaka batoto ya Kongo, bamama ya Kongo, bababa ya Kongo, vijana wa Kongo na wandugu wa Grand Kivu, wa province orientale, wa Nord Katanga. Najua kama muko na mateso, mukingali mu mateso, lakini ya Nord Kivu inapita na ya Ituri inapita. Nilibambiaka Mungu ni wa mapendo. Sauko mu magumu ndio napaswa kumshukuru Mungu kupita sauko muraha. Kweli. Kweli. Gerezani niliona nguvu ya Mungu kweli. Ndio. Niliona nguvu ya Mungu kweli mgerezani. Na Mungu anasema na watu wanasema ukipata mke mzuri, wa roho mzuri, na batoto ya roho mzuri, hata magumu na kuya namna gani
raha itarudi mjamaa. Haiko vile? Mwenye kujuu mwenye nipacheke pumuzi na hii mwili, yeye ataniokoa. Leo Mungu anafanya nini? Si tumupige basi Mungu mikono wa ndugu. Na kama Mungu anakuokoa, hata kama hauyaokoa, Saint-Paul alisemaka, kama mtu anakupatia kitu yenye kuletea hasira na uchungu moyoni, we msalie, umuoneshe na mapendo. Sasa ile uchungu alipasha kusikia, yeye ndio itamuua kila siku, paske conscience yake kila siku atakuwa anajiuliza, bandu huyu bwana nimufungia nini? Na njo pale sasa tulitoka shi tukasema tunahurumia batu yote, na ni kusema na benye bali ni salia, na benye bali ni soutenir, na benye balikuwa na sali aseme nibakie gerezani, bote mimi nasema Mungu awabariki. Nasema aksanti kwa nyinyi benye mulinisalia. Mungu alisikia masala yenu kweli. Nilisema ndafika mu est, sitafanya politika hata kidogo, na sitasema hata neno moja ya kuonesha kama nilikuwa fanya politike. Siwezi fanya politike na machozi ya batu iko na mwangika, na damu iko na mwangika, kisha nikifanya politiki. Nisema hapana, mimi ndakuya hapa kusema kwanja aksanti kwa ndugu yangu, na watolea aksanti sana. Ya pili nikasema ndakuja hapa kupatia bandugu yangu moyo, kubambia hii vita tutaimaliza. Hii vita tutafanya nini? Hii vita tutafanya nini? Hata mtu anabakia moja tu, mugini ya Nord Kivu, ya Ituri, ya Sud Kivu, ya Nord Katanga, ya Manyema, hakuna mwenye atasema atekala pale milele. Hapana, ni bongo. Ni nini? Ni bongo. Jopa nisemaka amani na kumaliza vita kwetu inadependre kwanja na shi benyewe. Kama shi benyewe tuko na ubaguzi kati yetu, hatusikilizane, comme on dit en français, royaume divisé, en tout cas shetani ataingia ndani na tashinda vyote. Haiko vile? Jopa ni furahi sawa. Iber Furguta alisema kama makominote yote iko hapa, na mimi najua kama iko hapa. Juba nilaga tokea Kinshasa nibapokea, nadhani mliona masanamu. Bandugu yangu, hii biko nafanyika leo, nikosema ni Mungu, haiko mie. Mungu ananiutilize tu mie, lakini Mungu kuona leo batusi banakuya mbaka kunyumba kwangu, wasa no baba, weye unaweza maliza shida. Bautu wanakuya baba, weye unaweza maliza hii shida. Banande wanakuya baba, weye unaweza maliza hii shida. Baunde wanakuya baba, unaweza maliza hii shida. Banyanga wanakuya baba, unaweza maliza hii shida. Barega wanakuya baba, unaweza maliza hii shiga. Hii shida basi wanasema baba, unaweza maliza hii. Bahamu wanasema unaweza maliza hii. Tunasema mbele ya kwenda ujia ya kusema mafikiri yetu juu ya kurudisha amani kwetu, ni kusema ndasema kidogo kuonesha kama wakati ya zamani tulipataka mashida kushinda yenye tuko nao leo,
na tukaiweza. Haiko vile. Sa vita naanza Mkongo. Mobutu anaenda. Banasema banakuya kutulibere. Tunapiga mikono, haiko vile. Chasa kidogo tunasema hapana. Hii liberation haifanani mzuri. Tukasema hapana. Tunapenda souveraineté na intégrité ya territoire ya Congo ikuwe respecté. Tukaendelea mavita kisha tukafika mu masikilizano. Tukafanya transition 1+4. Sa tunafanya transition 1+4. Kinshasa na sababu Kinshasa ka négligé. Tukasikia no General Mweko Goma yali katala kia Kinshasa. Basi ile ni bure haitafanya kitu. Nikasema hapana. Ule kwetu tunaanza tuka kitu kidogo kisha karanenepa, haiko vile. Tukasikia CNDP inazaliwa, haiko vile. Ndio baba. Mie nilifika pa Goma na maremu Monsieur Labe Malumalu na ndugu Katintima, tulifika hapa Goma. Tulifanya conférence sur la paix, la sécurité et le développement pour la région des Grands Lacs. Ba mai bote benye balikuwa ba patriote wanapigania nchi, tukasema hapana. Hatuwezi kusema tu CNDP kuye cha tusabu wa mai juu yani. Ba mai na wafanya nini? Bakuye. Tukasema sisi wote tuko na wazazi. Kila mtu yuko na kabila. Tukasema communauté yote mukuje. Ya Grand Kivu. Tukasema tuko ba Kristo. Ba katolike mukuye. Ba protestant mukuye. Ba musulman, ba kimbangiste, ba yote mufanya nini? Mukuje. Tukafanya maongezi hapa. Tukamaliza shida. Tukapumzika miaka 5 tu, tukasema hapana, tunafanya election ya 2011. Tunasikia tena hapana, kisha miezi 5 Goma tena binawaka. Nord Kivu mote na waka, bana créer M23. Mais ça unaangalia unaona bale bote d'abord CNDP ilitoka mu RCD. Kisha CNDP nayo kazala M23. Mais ile wakati tukenda Addis Abeba, tukatembea fasi yetu wakatuma brigade spéciale. Ifa tu siku mbili kabaliza shida ya M23. Ni bongo beni kweli? Sasa mimi nilikuwa gerezani. Nakia kusikia tena hapana M23 tena inafufuka. Mimi hapana bandugu wapenzi. Ni nini balitokea wapi tena mbio hivi? Batokea wapi mbio tena hivi? Jo pale tukasema hivi. Tulifata kisirani ya batoto ya Nord Kivu yote. Mimi niko nasema kama wewe uko na vya kusema utasema nyuma. Haiko vile? Shi walituadibisha kama baba iko nasema mtoto anafanya nini? Sasa tuko nasema mambo ya sérieux. Tunasema nous comprenons la colère des enfants du Nord Kivu. Donc nous comprenons notre propre colère. Comment sur 1000 mètres, après avoir fait 900 mètres, la MONUSCO est incapable de terminer les derniers mètres qui restent. Batoto ya Goma jambo. Tusikwa tunasabu. Mbele MONUSCO ilikuwa Mkongo mzima. Nasema mukifransa. Parce que en 1999 ni mie nilikuwa commissaire général adjoint wa gouvernement chargé des relations avec la MONUC. Sa inaanza ilikuwa ni MONUC. Ile saba alikuwa na mandat ya interposition. Ni kusema kwenye armée
FARC à l'époque tunasema banakutana na armée rwandaise, armée ougandaise, na RCD, na ngambo yetu tulikuwa na Zimbabwe, na Angola na Namibia. Balisema tufungule njia batu ya casque bleu bakwe pale katikati juu ya kutugawanya. Ilikuwa Boende Equateur, Lisala Equateur, Kabinda Mkasai, Kabalo Mkatanga. Ndio ilikuwa ligne de front ile. Inchi ilikuwa divisée en 3 administrations. Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, na Nord Equateur yote. Nord Kivu ilikuwa RCD, soutenu par le Rwanda à l'époque. Ile ngambo ingine yote mpaka Nord Equateur ilikuwa MLC soutenu par l'Uganda. Tukasema kumaliza hii shida ifora shie tutumikishe kichwa. Tuka sasa niye ba MLC, niye ba RCD, munasema kwa Wakongomani, muko batoto yetu. Sasa kilio iko Munyumba, Katindo, Mayengo, kilio iko Masisi, iko Beni, iko Bunagana. Eske hausikii Rwanda kuluma kweli? Tunauliza MLC. Sasa watu wanakufa Equateur kule. Hausikii Rwanda kuluma? Bo sasa ba Kongomani ndio tukafanya leo litaka dialogue intercongolais. Sasa tukasema sasa na nyinyi bajirani wetu sasa. Sasa tutasumulia moja kwa moja. Tukasumulia na Rwanda. Tukasigné accord mu septembre 2002. Tukasumulia na Uganda, Luanda tukasigné accord mu fin septembre 2002. Tukakuwa na makoro hii tatu. Le 30 juin 2003, nous avons mis en place le gouvernement de transition. Et après 3 ans, nous avons organisé les élections après 44 ans de rébellions, de coups d'État, de dictatures. Tout le monde avait dit, c'est fini, le Congo a démarré et plus rien ne peut arrêter le Congo parce que, nous disait-on, et je pense que c'est vrai, que le développement s'accompagne avec une certaine dose de démocratie. Mais si c'est autre politicien, mais il y a un président de l'Assemblée nationale, j'étais le député de Miezeli en 2006, si tu n'agites pas, il y a un président de l'Assemblée nationale. Niliona kia mutema kuni. Niliona kia mutema kuni. Nikamwambia député, ton mandat est non impératif et ça signifie que entre les intérêts de ton parti politique et les intérêts du Congo, même si ton chef du parti s'appelle Kamel, même s'il s'appelle XY, tu dois privilégier les intérêts du Congo puisque c'est le peuple congolais qui t'a élu. Ça tunasema kama atujisemeye hakuna mwenye atatusemea. Kama atujisemeye hakuna mwenye atatusemea. Jo pale nilisema hivi. Tout en comprenant votre colère, je voudrais ajouter un élément important. Dans les derniers rapports présentés au Conseil de sécurité par la représentante spéciale secrétaire des Nations Unies, et même les rapports précédents, elle avait souligné avec force que les M23 ne se comportent plus comme un groupe armé, mais comme une armée conventionnelle. Or, le mandat de la MONUSCO, c'était de traquer les groupes armés. Oui. Maintenant, les M23 se comportent comme une armée conventionnelle. Solution ya kwanza ni kusema leo tunasema hivi, munisikilize. Batoto Goma jambo. Batoto Goma jambo. Si mnajua kama sikarage populiste. Na sipende kusema kitu
bila kupana solution. Siezi tuma baloko yangu batoto yangu mina sabo tubibomole basi vyote. Tubibomole. Vita iko nafanyika wapi? Vita iko nafanyika mu Rwanda, mu Uganda, mu Kenya, mu Tanzania, ubiye mu Kongo. Sasa we baba, we mama, kama vita iko nafanyika mu salon yako, we baba, bibi yako iko mshambre, batoto iko mshambre, utapenda ni vita ikawe kweli? Utasema hiyo vita nafanya nini? Ndio tunasema kutakuwa Assemblée Générale ya Nations Unies. Tunapenda bambie batoto ya Congo clairement kweli mandat gani banapatia MONUSCO bamalize ishida ya M23 kweli parce que tunachoka batu bingo nakufa, batu bingo natembea, magari napita gauche droite, tunasema tunachoka. Tunasema hivi, M23 inapasha toka Bunagana. FARDC armée yetu. Banani bana encourager FARDC juu tutoshe M23 mikono juu. Banani bana encourager police nationale mutie mikono juu. Tunasema gisi nilianza shida ya Kongo, sisi watoto wa Kongo ndio tunapasha kuimaliza kwanza. Ni kusema ima dossier yote niko nasema iko kumeza ya gouvernement. Sasa gouvernement inapasha toa mamoyen kupatia armée yetu imalize vita kwa haraka. Watoto wa Goma wanachoka, haiko vile? Watoto wa Nord Kivu wanachoka. Mais banabakia baveve na bavefe na baorphelin, haiko vile? Mimi nisema niko na proposition ya kufanya. Mbele ya kufanya ile proposition nilipenda kuinsister kwa kitu moja. Tunapaswa kujiunga shibote pamoja sawa mutu. Bienye binatugawanya kama tuko na shida tunabisababu kwanya tunajikia pamoja tubimalize iko vile. Donc ya kwanza ni kusema ni option militaire. Mais option militaire la sema faut tujue théâtre ya operation iko namna gani. Pale ndio kuko shida ya kweli. Tukifanya utasikia M23 unasikia quartier général ya wiko Kampala. Donc Uganda iko vile. Tunasoma rapport ya Conseil de sécurité, tunasikia Rwanda ina soutenir M23. Mais tunafata majina batoto bengine ba commandement ba mingi ba M23 ni ba Kongomani. Sasa tunakuwa na triangle, haiko vile? Tuko na Congo, Rwanda, Uganda. Mesa katikati ko kalicho tunaita M23. Kama ufanye ile shema hautamaliza shida. Talk and fight, sasa muangalie. Muangalie. Kupigana na kutafuta voie pacifique. Hatuwezi kala tu hivi tunasema no tunatafuta voie pacifique, batu biko na kufa pana. Ni kusema leo mabicho ya batoto ya Kongo inapashwa kutumika. Basoda biko ku guerre kule tunabaapuye, mais en même temps shie tuko tunaangalia mwenye kuna uwezo iko na akili ya kuonesha dunia mzima kama Kongo yetu tuko na 9 voisins. 9 voisins tulipashwa kuitransformer ikuwe njo sasa galaxie sécuritaire yetu. Kongo haiingiliaga hata inchi hata moja.
Hayaingiliaga nchi hata moja. Sasa nisema wakati wa zamani watu wakunisikia mzuri. Mimi nasema Angola, Congo Brazzaville na République démocratique du Congo tuko na petrole pale mu Ocean Atlantique. Ingekuwa ni mainchi mazungu wangejitia pamoja sema asi. Olie i petrole tulete shida basi tu exploiter puisque iko kuma frontiere yetu. Tunaangalia Zambie, Tanzania, République démocratique du Congo, tuko na lac Tanganyika. Haiko tu laki ya Congo, ni laki ya Burundi, ni laki ya Zambia, ni laki ya Tanzania. Mais ingekuwa sema ni batu ya akili. Tokea zamani tungekuwa na projet commun juu ya ile laki. Angalia leo Ndagara Sambaza iko tena Uvira. Tunazenda kukamata Mandagara ngambo ingine iko sasa tulilogewa kweli. Haiko kulogewa ile. Tunasema hapana. Habezi fanyika vile. Tunakamata Lac Kivu. Lac Kivu nakamata Burundi, Rwanda na Congo. Na Lac Kivu mko gaz metane. Kwa nini kule ngambo banaweza kupata kura partir ya gaz metane huko kwetu giza? Kwa nini baraji ya Ruzizi inapana kura fasi yote mekwetu na katika me bandugu ba Rwanda bandugu ya Burundi katike kwao? Donc tuko na shida kubwa sana. Tunasema tukiangalia Uganda, bandugu wapenzi, na kwa peut-être miaka 10 Uganda iko na exploiter petrole ya Lac Albert. Alors que ile lac ni yetu na Uganda. Mais hivi petrole haina frontiere ndani ya lake, petrole iko naenda shitu kwa discussion. Kusema kutukanana ma réseaux sociaux, mais mungu natukana me petrole inaenda bandugu wapenzi. Petrole inafanya nini? Inaenda. Hafu tungesikilizana na wale bandugu tunaexploiter le petrole. Kila mtu anajua sehemu yangu ni hii. Na gaz niko naenda. Hafu tungefanya le petrole ensemble. Est-ce que vita na Uganda ingefanyika tena? Kila mtu anasema vita ikifanyika tunapoteza petrole. Haiko vile. République ya Sud Sudan inatoka kupata indépendance il n'y a pas longtemps. Ba ingénieur banayala Mugomo, banayala province orientale, ba médecin banayala Mugoma, banayala province orientale, ba enseignant, ba professeur d'université, ba tu akili ya mingi, ba agronome. Kwa nini mko na ngoya tu batu watoke Chine baende bafundishe watu wa Sud Sudan alors que shie yeko occasion na shie tuoneshe akili yetu tuenda kule tunawafundisha tupatia kalari kidogo haiko vile? Est-ce que kwa mzuri mbaya? Leo Congo na République Centrafricaine tuko na rivière Ubangi. Ni kusema kurena toka kwetu badolite Mubaimbongo inaenda ngambo ya Centrafrique. Mais tu exploiter attaque tout moya en retour. Ndio tunasema il faut que la République démocratique du Congo yenye iko pays iko na vocation kwa locomotive il présenter plan ya coopération na Afrique ya kieusi wanasema subsaharienne ifanye nini ipande juu, puisque Afrique du Sud inasaidia watu wote wa Afrique Australe. Nigeria inaungana watu wote ya Afrique de l'Ouest. Kule ku Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye biko bien sana na Egypte. Kishimu tu yake kinaonekana keusi ni hapa kwenye kuko pori ya pili mu dunia mzima, kwenye kuko 53% ya mai yote Afrika iko hapa mu Congo. 13% ya mai yote ya monde entier iko hapa mu Congo. Tuko na Inga iko na kapasite 44,000 megawati inaweza pana kura Congo mzima yote, nina pana ngambo ya Asia na ngambo ya Ulaya. Leo udongo wa Congo wa kulimwa iko kama udongo wa Chine. Chine inakulisha 1,5 milliard de Chinois na ingine na exporter. Sachie chakula inaanza kutoka kwa mainchi ya kigeni. Est-ce que vraiment c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Tunasema leo unasikia bazungu atafanya voiture électrique.
Mais les voitures électriques, on a mis quoi? Lithium ya Congo. Oh non, batafanya kitu fulani ma téléphone, coltan ya Congo. Batafanya kitu ya casterite ya Congo, cobalt, cuivre. Hii nchi vraiment. Ilikuwa ni wanasemaka ilikuwa sani huko mbingu, mais tunageuza shibe yenyewe jinama. Est-ce que tunaweza igeuza tena kwa mbingu? Oui. Est-ce que tunaweza mbingu? Tunasema hatuwezi kuishia tu kwa voie diplomatique. Ni kweli. Tunapaswa kuangalia sasa mmechukuliza. Bwana, sasa uniambie kitu gani yenyewe inakuwa na kuwasha? Puisque sasa nilikuwa hapa tu stade afya. Nilisema nikaambia majirani bote, usiingilie kudirisha bwana. Piga hodi. Una lazima kachuvi kidogo nakupatia. Na mimi sana piga hodi kwako, niko na lazima bunga na ona nipatia. Ndio vile majirani wanaikala kasi ni mzuri ni mbaya. C'est bon? Mimi nasema ba groupe armé ingine ba mai mai. Est-ce que batoto wetu ya mai mai leo kweli tukiwapatia makazi ya manjia tunawafundisha, tunawapatia makazi ya mashamba tunawafundisha? Est-ce que wale wa mai mai wataketa na mpori kwa kupere de route? Ba mingi walitoka kwanja wanaikala wanachoka, wanaona hakuna kwenye batalala, hakuna chakula wafanya ni wanarudia tena mpori. Ile nayo inafaa tunakuwa na mafikiri kuimaliza. Tuko na ingine kategori wanaita ADF Nalu. ADF Nalu bandugu wapenzi, bana chinja padri, bana wa batu kila siku. Ni kusema nchi yetu vraiment Nord Kivu yetu kweli ma mesure iko ya mingi. Ya kwanza inapasha kuwa humanitaire. Hatuwezi kuwa tuko nasumulia mebatu biko mpori, batu abana chakula, habana vya kuvala, habana kiokiote. Angalia bakongomani walikuwa Uganda. Banawaambia nono mjonge ngambo akapasa, hapana. Tunapenda tujirudilie kwetu, hata tunala mpori, tunala mpori. Biko 200,000. Inafaa gouvernement ifanye nguvu kwa haraka, itoe msaada, isaidie wale wandugu. Leo inakuwa miaka na miaka utasikia ba refugee Congolais biko mkao fulani mwinchi fulani, bengine mkao fulani mwinchi fulani. Bandugu wapenzi, hii problem tulianzaka depuis zamani na tutachoka. Inakuwa sasa wakati wa kuangalia namna gani kuresoudre le problème définitivement. Tunasema Nord Kivu na Ituri kuko vita, mais mataxe inapita bwingi. Do unaongeza kilio juu ya kilio. Tunasema fasi sa Beni bandugu wapenzi, ile Grand Nord bapesha idéclarer zone sinistrée, batoshe mataxe, wafanya biashara wasaidie watu kukula. Makonvoi ni mzuri, mais tunapenda vite fanye nini iishe. Sitaingia mba detail ya shema yangu, kwani nilisema mimi nakuya kuanonse, nisiko kusema bubitu wa madetail babuibe mbio mbio, batu ngoye nyuma nyumba baseme hapana, kama ile kuna waza hivi kumbi tufanye hivi. Haiko vile. Mimi na repete tena na j'adresse kwa bandugu ya M23. Kama kweli munasema mko wa Kongomani sasa si bote hapa, mudepose mabunduki, mashida zenu bataziangalia. Kama msha depose mabunduki na munatoka pale kwenye mko, hamwezi kuhata bunduki munaongelesha gouvernement mimi gouvernement mketu chumulie. Haiwezekani hata kidogo, haiwezekane hata kidogo. Tunajua mashida ya kila batu yote na tunaweza imaliza, hapana kwa njia ya damu. Tunakatala ile moyo, haiko vile. Tunaambia wandugu wa M23, najua yuko nasikia hapa sasa hivi, na bamingi banajua kama inakuwa msema kweli, haiko vile. Tunabambia bandugu, muangalie kwenye munatoka na kwenye mko naenda. Leo munakamata Bunagana,
Est-ce que Bunagana inakuwa République à part? Bunagana si ni Kongo tu, vile hivyo vile. Ndio. Est-ce que leo mnafurahi kuona bandugu yenu biko mapori, bengine biko nakufa? Tufanye tumalize ile shida. Vijana wa Kongo. Nasikia kama Assemblée nationale finalement est adopté loi de défense na loi de programmation. Ni kusema na Israël en dehors ya armée batu wana décider kubakia mu armée lote mpaka wanapata pension. Même États-Unis kunakuwa ba contractuel. Kijana sawa wewe ule pale mimi nakuona. Wanasema mimi na nchi yetu hii bashe shambulia ya kutosha. Mimi nitaka kufanya formation militaire. Ndakuwa mu armée pendant 5 ans. Sa 5 naisha mimi narudia mkazi yangu. Nani ule? Tunasema ba jeune. Hatuwezi kuwa nalialia kila siku kutuma basoda kuvita bale basha choka na musilibato hivyo vile. Inafaa tuanze kujenga jeshi pole pole me na akili. Ni kulipa soda franga yenye inatosha. Ni kulipa policier franga yenye inatosha. Hivi mabariere vyote batabitosha. Tunasema batoto ya Nord Kivu mwenisikie mzuri. Mutu asikie kubadanganya hapa. Mutu asikie kubadanganya hata kidogo. Kusema oh no tufanye marche fulani bitu fulani no hapana. Tunapasha kuwa concentré na tuko mweveille total, tufungule mecho. Tuangalikisha kumaliza hii vita. Tunasema talk and fight. Kusumulia na kupigana tunaenda. Hatupashi kuwa distrait. Mais tuko na shema pacifique letafanyika. Ni kusema bakuwa mainchi yote yeko concerné par hii guerre ya Nord Kivu ya Muituri. Tunapasha wa mettre devant ma responsabilité yabo. Tuko ba africain, tuko mu communauté ya État ya Afrique de l'Est, tuko mu COMESA, tuko mu CAC, tuko mu SADC. Mais Congo iko ku bifurcation ya ma organisation sous-régionale ya mingi. Donc le Congo devait jouer un rôle régulateur, un rôle intégrateur pour l'intégration régionale de tous les pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Ni kweli vya iko kweli. Tunapasha kuwa État leader. Leo Congo iko na vocation nayo, balikuwa wanacheka Chine zamani iko vile. Leo Chine naanza jongele États-Unis nadhani naanza jongele iko vile. Sasa Chine na Congo inafaa tukue Chine ya Afrika. Hapa jirani bengine banaweza kuwa ba Singapore, bengine Japon, bengine wanakuwa Thailand, bengine wanakuwa kila mtu anapata karole kake na kila mtu anabakia fasi. Kongo leo ikishimama inatembea bajirani nyote kenda bataona maendeleo kwabo. Meleo Kongo munaidalisha na nyinyi bote mutalala. Sisi ni kusema tutasumulia, tutafanya kwa haraka tumalize hii vita, puisque damu iko na mwangika ya soda. Soda ni soda wa Kongo. Damu iko na mwangika ya civile ni mtoto wa Kongo. Mnapenda video biendelee badugu? Hapana. Sasa ile kazi nilisema hata sipate chewe datumikia inchi yangu. Hata sipate chewe ndafanya nini? Datumikia inchi yangu. Na njopa nilisema mimi naanzia hapa Nord Kivu. Naanzia Nord Kivu puisque mabiti yote ya mashida ya mingi unasikia Nord Kivu. Haiko vile. Maraba hii Nord Kivu yetu yenye inakuwa sa Suisse, batu yote mkana yangalia. Toko na namuna puisque munaonesha
Est-ce qu'on a joie tulikuya na délégation batu ya mingi banangalia bandugu manyumba balijenga kwa bazungu bie nasana ni batoto tu ya Kongo banande banyanga baunde batusi bautu bashi na bengine bote barajenge manyumba alafu leta ngetia na barenga bote na bavira na babembe na bafuliro na bote biko ndani bote biko ndani. Ni kusema leo leta akitia tu ordre iko mtashangala kisi ba operateur économique batetengeneza leo ukijana pale banakupatia banakufundisha masomo kidogo banakutuma Katanga Kamina banakupatia tu 3 hectares ya budongo banakupatia mimea banakupatia nyumba kuikala banakufanyia laburu kweli wewe kisha miaka 3 utakuwa na chef kwako pale. Sisi wote tunapenda tu tukue ba politiciens hapana. Iko kazi ya nguvu sana. Hamoni kisi nywele na kwa mweupe bandugu wapenzi. Mutafute kazi ingine, kazi ya mashamba. Leo bakikamata maudongo yote ya Kongo tunapatia vijana yetu uwezo wa mama na operateur économique hakutakuwa tena shomera hata mmoja Mkongo. Hakutakuwa tena maibogo memba motari mimi anateswa kila siku basi hapana na mimi mnipatie shamba yangu mnipatie na mimi mangombe zangu twende mbele. Batu wanakuwa kulia kila siku njala vita na hamu unachaka ile tatu mara moja na ugonjwa si njoo wanataka jenama ila iko vile. Mimi nasema heureusement batoto ya Goma, batoto ya Bukavu, batoto ya Este wanakuwa akili sana. Shida mwe pasha tufikia hapa, mimi na wafelicite sana. Sasa libaleta mabitu ya xenophobie ilikuwa ni kitu ya hatari sana kabisa hili. Ile nafaa kuikatala na roho moja. Batu watakuya hapa jua kutafuta ka popularite, anakuambia fulani mfanye hivi hapana. Hapana, haitaleta hata faida moja, italeta shida ya nguvu sana. Haiko vile. Mimi nasema mumashi wanasemaga emyanzi rawera kunjira. Wanasemaga habari haishie kunjia. Haiko vile. Mimi najua kama hapa muko makabila yote ya Kongo kwa hapa. Haiko vile. Gome napokea batu yote. Benye wanasema Lingala hapa watie mikono juu tuangalie kwanza. Mama, si mnaangalia. Boba lo Lingala boche maboko likolo totala. Oh la la. Bande konangai. Ya Equateur pe Kinshasa na pesi bino mbote mingi. Mbote. Angala ka petit ka Goma na kwa Equateur c'est mbote mingi. Benye wanasema Kikongo watie mikono juu tuone kwanza. Banani beke tubaki Kongo hawa Bampangi na munu ya Bakongo Babo frère na mono Bampangi na munu ya Bandundu Muge na kiesi ya kumona ben Bubu yai hawa na ntoto ya Goma Goma ke Bwala na Beno Makambo Mambo ke lutana Goma hawa na Bunagana yoke mambo ya insi na beto. Ni mambo ya nini? Sasa nilisema kule kujishima mkaendelesha ubishi. Leo marabu na viona iko vile. Mimi najua kama kwa wewe wanasemaga Chiluba hapa. Mimi wanasema Chiluba ni wapi? Betobwe. Malkai. Nilisankali ya kumona. Bana betu ba mukasai lelu. Muvile wa Goma. Vile wenu province wenu muibidi. Nudi koko. Nudibikisha. Nudweza mudimu. Okay. Zambi anubedisha. Zambi maweja aiza chini. Tunajua kama kwa nasema Kiswahili hapa iko vile. Mara na sangala beba sasa Kiswahili na timu kwa yuto angalia. Mama kina mama.
Wandungu wa lugha tukufu ya Swahili, jambo. Jambo tena. Ndugu yangu, nilikuja kubapatia pole. Nilikuja kujipatia mwenyewe pole paske tuko mkilio. Hii vita inafaa tuimalize. Hii vita inafaa iishe. Inaleta uchungu moyoni. Kila mtu mwenyewe analala kusingizi Kinshasa, hakuwa analala kusingizi na licho moja na lisikio moja, ngambo ya Bunagana, ngambo ya Beni, ngambo ya Ituri, ngambo ya maprovinsi ingine iko na mashida. Haiko vile. Nasema aksanti sana. Mulinipokea mzuri sana. Leo haikuwa politiki. Mimi najua mamingi wanapenda kama nifanye politiki ni bitobole, nifanye vya mingi mingi. Lakini niwaambia batoka Goma jambo. Bandugu ya Goma jambo tena. Benye banafurahi batie kwa mikono juu nione kwanza bandugu yangu. Nao sikuona mzuri. Benye banafurahi na mawazo tunatoa, mutie mikono juu tuone. Tolo bakona lingana. Baba sepeli na maetoti kolo basikoyo, batia maboko likolo tomona. TV za radio teboete. Bali basanka ni mwanzo eu. Meza Bianza Mulu Mwambi, Pasteur Chatumba. Bianza Mulu tubone. Bianza Mulu bana wa Mugoma. Bampangi na Beto. Hasemi na sabu mashi. Ila sa cadre langue nationale. Mimi niko nationale eko vile. Ndio. Nehamashi. Wenene sana. Wenene. Ni mushamuka wewa lungu. Chiko nene. Turaganirira chiungu chewe. Oyumvire. Ene turaganirira chiungu che Kongo. Tunasema Bampangi na Beto bila baina kena kiesi na mambo ina metu babu biyai maboko na Zulu betumona. Maboko na Zulu. Sasa nyibenyewe mujipigie mikono. Mulimona mama? Mwisha muona? Amupele tena kumona? Leba napenda kumona mama Hamida Kamere. Batie mikono tutone kwa. Mbona mwanamke sasa nimbanyanganya mavu hapa? Mutieta na mikono juu nione kwa ndio napenda. Mama yake na mama. Baba lingi komona mama Hamida Shatire. Maboko likoloto mona nano. Mama yaka bana na yoba mona yo. Huyu bibi tulikuwa naye prison. Aliacha biota alikeka na mimi prison. Akuja hapa msalimie. Anasikia boga ya kusema mesalimia bandugu yangu Kiswahili mama. Aisha jifunza Kiswahili. Mimi alikuwa anafunza Kiswahili ni wakatanga na mfundisha Kiswahili ya Katanga. Sasa mimi niko naigeuza pole pole. Nikamwambia le professeur Amias bichi. Mimi napikia aksanti na tunashukuru kuona mapendo ya hivi. Hii ni mapendo ya kutosha. Mimi napikia aksanti watoto wa Goma juu ya soutien. Ile soutien mulionesha baba yenu, kaka yenu, ndugu yenu. Atuka mulinitushe sana. Je n'oublierai jamais Goma. Un certain 22 septembre, vous m'avez marqué. Ce jour-là, Goma s'est réveillé le matin en pleurs. J'ai vu les rues de Goma remplies de pierres de montagne, de pierres noires, partout, de feu, par-ci, par-là. Goma pleurait l'arrestation de son fils, de son papa, Vital Kamerhe. Je n'oublierai jamais ça.
Merci pour vos prières, merci pour le soutien, vous êtes découragés. Goma voulait la vérité est là devant vous. Veka est libre, Veka est innocent. Baba Elo Yewo, na accent. Batoto ya Goma atuka mapendo kati yetu. Tusikiza mzuri mungoe kidogo. Batoto ya Goma tunasema hivi, shi tunapenda mapendo kati yetu. Na shi tunapendaga batu yote. Sasa mtuachie shi tufanye kazi kwa njia ya mapendo na tumalize ile kazi kwa haraka. Haiko vile? Nasema aksanti sana sana. Siaunaka bia hivi. Beko kule bakisha kama portable au wakitone kwa matala kwa. Kuna nyuma bakisha portable. Bacha bidii wameshaenda. Walikisha portable. Kule yuru portable huku portable. Wakisha bateri naisha. Portable kule portable. Allez, tingiza portable. Olé. Aksanti nilisindikizwa pia na badepute nationaux. Kama biko pale bakuja hapa mabaone badepute nationaux. Hala, mnamjua? Hapana. Wengine biko wapi? Ndugu. Tukona, asante sana. Ndugu ya moja kwa moja mpite babaone. Haya, niko wa mingi. Huko Makasai, huko mafasi yote. Jambo tu mbio na tunapita huko mingi. Wandugu wa mchambo. Ni honorable Juvenal Munupo ya Walikale. Aksanti. Jambo kwenu nyinyi wote. Jambo. Honorable Didier Kamundu Batundi. Eli wa Masisi. Waba